मुझे ये बता दे, जो लाश आपके साथ पड़ी हुई, ये लाश किसकी है? ये मेरे भांजे की है। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 18 साल है तकरीबन। ये माँ बाप का अकेला बेटा था, ना इसकी कोई बहन है। अभी हम इसको डर के मारे उनके माँ बाप के सामने नहीं ले जा सकते। अगर उनको ये पता चल गया कि हमारा बच्चा मर गया, हमें नहीं उम्मीद कि वो जिंदा बच जाएंगे। इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जितने लोग मरे, बहुत गरीब लोगों को जितनी गोलियां लगी हैं उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं। इतना गरीबों को ये मार रहे हैं कि हम अल्लाह के असरे पे यहाँ पे बैठे हैं। अभी आपके सामने ये सारी बातें, आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे आपने मेहनत किया, आपको किस अंदाजे तक इन्होंने क्या नहीं किया आपके साथ? इस वक्त मुल्ला बहरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहरम साहब से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनके मुतालबात क्या है और उनको ज़रूरत क्यों पेश आई कि यहाँ आके उनको एहतजाज करना पड़ा। अमूमन जब इस तरह के कत्ल क़िताल होता है तो उनके FIR दर्ज होते हैं, कानून हरकत में आ जाता है। अब कानून कहाँ है, कानून के रखवाले कहाँ हैं और ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, सबसे पहले ये वाक़ये के बारे में बताएं, किस तरह ये पेश आया, क्या वजह थी इसकी? ये आज का नहीं है, तकरीबन 20 साल से हम पे ऐसे हालात मुसल्लत किया जा रहा है कि हमारे पूरे इलाके का माशी कत्लेआम, हमें तंग किया जा रहा है। हमारे ज़मीनों पे कब्ज़ा जारी है। हमारे इलाके पे अभी NLC के नाम से एक ऐसी चीज़ मुसल्लत हो रही है कि जो हमारे मुकम्मल कारोबार को ऐसा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि फिर हमारे इलाके में 2 रुपए का रोज़गार भी हमें ना मिल सके। हमें वहाँ से कोच करने पे मजबूर किया जा रहा है कि हम वहाँ से कोच करें, कहीं और चले जाए। इसीलिए ये लोग FC के बदमाशों की वजह से जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये कानून नहीं मानते हैं, ये आइन नहीं मानते हैं। इनकी अपनी जो इन्होंने बदमाशी बनाई हुई है, वो ज़बरदस्ती कानून के नाम से हम पे मुसल्लत कर रहे हैं। आप लोग यहाँ कोयटा शहर में रह रहे हैं, आप लोगों को एक रियासत के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हो। हम पे वहाँ पे 4 रियासतें हमारे सर पे हुक्मरानी कर रहे हैं। एक रियासत पाकिस्तान है जो मर चुका है, एक रियासत आर्मी कर्नल है, अपना रियासत है, उसके अपना कानून है, वो अपना आइन उन्होंने बनाया हुआ है। तीसरा रियासत जो है वो FC वालों का है। ना वो कानून मानते हैं, ना आइन मानते हैं। जो मन चाहा हमारे सर माल लूट के लेके जाते हैं। हमारे बच्चे जो हाथ में मामूली सा चीज़ उठाते हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पे 5 गाड़ियाँ भर कर लेकर जाते हैं। फिर जो इनके मखफिर लोग हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, उनमें तकसीम करते हैं। या FC वाले उनको किलों की दीवारों से टाप कर फिर वापस बेचते हैं मार्केट में। चौथी जो रियासत है वो हम पर ISI की मेजर की है। उन्होंने अपनी आइन बनाया है, अपना कानून बनाया है। ना इन 3 कानूनों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। चौथा रियासत जो है, 5वां रियासत जो है, वो DC ने बनाया हुआ है। DC ने अपने मुनाफे के लिए चमन से किला अब्दुल्ला के बॉर्डर जब आप क्रॉस करोगे, 10 चेन बनाए हुए हैं, सब चेनों पे बता वसूल कर रहे हैं। FC ने चमन से निकलकर किला अब्दुल्ला का बॉर्डर जब आप क्रॉस करोगे, आपको 10 FC की चेन मिलेंगे। सब बता वसूल कर रहे हैं। किसी आदमी को वो इज़्ज़त के साथ जाने नहीं देते जब तक आप कायदे आज़म की टोपी वाली तस्वीर उसको नहीं दिखाओगे, फिर ही आप क्रॉस होगे वहाँ से। इस तरह हमारी ज़िंदगी में
یہ ایکسیڈنٹ کراتے ہیں. انہوں نے اپنے غنڈے پال رکھے ہیں, ان کو کالے شیشے دیے, ان کو بندوق دی ہے, وہ منشیات بیچتے ہیں. وہ ہماری زندگیوں سے اس طرح کھیلتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی. یہ 3 مہینے 4 مہینے پہلے ہم نے, آپ کو پتہ ہے, 2 مہینے مسلسل ہم نے پرلت کیا تھا, دھرنا دیا تھا. اس کے بنیاد پہ ہم لوگ گئے تھے اسلام آباد میں. ہم نے اسپیکر صاحب کے موجودگی میں ایک کمیٹی بنی تھی ہمارے ساتھ, انہوں نے مذاکرات کیے تھے. ہم نے ان کے سامنے مطالبات رکھے تھے علاقے کے لوگوں کے حوالے سے, علاقے کے لوگوں کے وجہ سے. ہم نے ان کے سامنے تمام کے تمام تحریری جو ہمارے مطالبات تھے ان کے سامنے ہم نے رکھے تھے کہ بھائی ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے, ہم ایک جہنم میں رہ رہے. اس وقت انہوں نے ایک کرنٹین سینٹر بنایا ہوا تھا جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوئے تھے, لیکن انہوں نے لاکھوں بھی خرچ نہیں کیے تھے. چمن میں اس کرنٹین سینٹر کو یہ بطور احتیاط سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے. جو لوگ ان کو پسند نہیں آتے تھے ان کو پکڑ کے لا کے کرنٹین سینٹر میں جیل میں ڈال دیتے تھے. نہ وہاں پہ پانی, نہ روٹی, نہ سسٹم, نہ نظام, کسی چیز کا بندوبست نہیں تھا. اسپیکر قومی اسمبلی نے آرڈر کیا تھا سب سے پہلے کہ کرنٹین سینٹر کو ختم کیا جائے. جب ان تک یہ بات پہنچی, انہوں نے ایک منصوبہ بنا دیا, ایک پلان بنا دیا. ایک پلان کے مطابق انہوں نے اتنا بڑا تصادم بنا دیا کہ جس میں ہمارے 5-6 نوجوان شہید ہوئے تھے, تقریباً 40 کے قریب زخمی ہوئے تھے. کرنٹین سینٹر کو اپنے اہلکاروں کے ہاتھوں سے جلوا دیا تھا. مثال وہ کہ جنگل میں جب آگ لگتی ہے وہ ہر چیز, ان کا جو حساب کتاب تھا وہ سارے انہوں نے کرنٹین سینٹر میں جلا دیا. ابھی بھی جو آپ دیکھ رہے ہو, انہوں نے خاردار تار بھی بچھا دیا ہے. انہوں نے سیکورٹی قلعے بھی جگہ جگہ پہ بنا دیے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہو دہشت گردی بھی ہو رہی ہے, تخریب کاری بھی ہو رہی ہے. تو پھر یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ آپ اتنے بڑے بڑے کیمرے یہ باب دوستی پہ انہوں نے لگائے ہیں اور اس میں واضح سارے سپاہی نظر آ رہے کہ عوام کو لوٹ رہے ہیں. ادھر جیبیں نہیں, انہوں نے باقاعدہ ادھر ایک بوری باندھی ہوئی ہے. جو بوری بھرتی ہے, جو بوریاں بھرتے ہیں وہ اس کو خالی کرتے, دوسرا ادھر کھڑا ہوتا ہے. 100 روپے کا موقع بھی مس نہیں ہونے دیتے ہیں. سریام سارے جنوبی پشتونخوا میں ہر چیک پوسٹ پہ رشوت سریام لی جا رہی ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی کل آپ نے دیکھا بارڈر پہ جو واقعہ رونما ہوا ہے, اس میں نہ ہی تو کوئی ایسا مسئلہ ہے, نہ عام اس طرح عوام ہجوم آ رہے, روز مزدوری کر کے بارڈر سے آ رہے. انہوں نے جو ہے نا اس کو مارنا شروع کر دیا, پیٹنا شروع کر دیا. جب انہوں نے باغے, انہوں نے گولیاں بھی ماری ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہمارے طرف سے ایک بھی پتھر پھینکا گیا ہو. پھر بھی ان لوگوں کو ابھی ہم یہ آپ دیکھ لے, یہ پھر دروازہ بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ پھر ہمارے کاروبار کو تباہ و برباد کر رہے, ہمیں روزی روٹی کمانے کا موقع نہیں دے رہے. ہر روز کے بنیاد پہ FC کے جو ہمارے علاقے میں مشران بزرگان کے نام سے انہوں نے اپنے اہلکار پکوڑا اور سمبوسوں پہ اکٹھے کرتے ہیں. ان کی 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں, نہ کسٹم پوچھتی ہے, نہ لیویز پوچھتی ہے, نہ اور کوئی پوچھتا ہے. جا رہے ہیں بدماش. سارے ادارے جو ہے وہ ان لوگوں کے کنٹرول میں ہیں, ڈراتے ہیں, خوفزدہ کرتے ہیں. DC کے پاس جاؤ وہ اپنے مایوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمارے سامنے باتیں, یہ کاکا شفیع صاحب بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے پوچھو کہ آپ تو ان لوگوں کو جانتے ہو, وہ تو ایسے, وہ تو ایسے. بات یہ ہے ہم ظلم کے خلاف اٹھے ہیں, ہمارے بچے یہ لوگ آئے ہیں. ابھی دیکھو اندر گئے کیا کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کس گلی میں
बंद गली में लेके जाया जा रहा है। हमारा आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। ये कौन लोग थे जो अभी आपसे मुज़ाकरात के लिए आए? ये वो सूबाई वज़ीर दाखिला था, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली थे, उनके साथ नूर मोहम्मद दुमर थे, अवामी नेशनल पार्टी के 3 MPA मिनिस्टर थे, और इनके साथ भी 1-2 मिनिस्टर और वज़ीर आला के PA साहब थे। हमने उनके सामने अपने मुतालिबात रख दिए, अब ये जाकर अपना मशवरा कर रहे हैं। हमने बिल्कुल ये वाज़े कर दिया है कि हमें जुडिशल कमीशन हर सूरत में चाहिए। जो 1 साल में जितना वाक़ियात हुए, रोनमा हुए हैं, जितना कत्लेआम हुआ है, हमें इनकी इंक्वायरी चाहिए। हमें चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मंदोखेल साहब के निगरानी में एक जुडिशल कमीशन चाहिए, और जो गरीब लोग, जो दर लोग गोलियों से लगे जो शहीद हुए हैं, उन्हें ख़तरख्वाह मुआवजा दिया जाए, और जो ज़िम्मेवार लोग हैं जिसके हुक्म पे गोलियां चलती है, सिपाही से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने चमन में जो फुल कमांडेंट है राशिद सिद्दीकी साहब, और दूसरा सुलेमान मोहब्बत कमांडेंट बाबिया दोस्ती लेफ्टिनेंट कर्नल, इन दोनों के ख़िलाफ़ जब तक हमें FIR नहीं आ जाता है, यहाँ पे हमें काफ़ी नहीं आ जाती, हमें व्हाट्सअप करके कि FIR कट गया, तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे, हमारा बच्चा इधर ही पड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। धरने में मौजूद दीगर लोगों से भी बात करते हैं। अब हम ऐसी पोजीशन पे आके कि हम पर भी नस्ल परस्त होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे लिए भी इस तरह के मामलात को रिपोर्ट करना, कभी हम इतने आजियत में आ जाते हैं कि अपना ये कैमरा तोड़ दें और छोड़ दें ये जो हम जक मार रहे हैं आपके सामने। हम ऐसे नौजवानों को देखते हैं, आपने मुल्ला बहरम साहब की आंखों में आंसू देखे, उसके बाद पता नहीं हम क्या कहें।